Kada je kolovoz klizav i brdovit, ovakve situacije su itekako moguće. 2 sudara u Negotinskoj ulici na Paliluli još jedno su upozorenje da se oprezno vozi kada je temperatura u minusu, a teren pod ledom. Na sreću sve je prošlo bez povređenih, samo sa materijalnom štetom. Trebalo bi da budemo oprezni i dok hodamo. Nišlije koje žive u tom delu grada to odlično znaju. Nezgodno je, klizavo je i nezgodno je za silaženje. Vi možete 10 minuta odavde da idete na dole, to je mnogo. Koliko ima leda, snega, je li klizavo, kako se krećete? Obično nema, zato što ovu ulicu među prvima čiste ili klizaljkama krenemo na dole. Sad trenutno je baš onako ledeno, ali obično nema problema. Na terenu je u toku prethodne noći bilo 7 ekipa zimske službe javnog komunalnog preduzeća Medijana. Među očišćenim ulicama je upravo i Negotinska na Paliluli. Ulice su u gradu prohodne, snega nema na kolovozu, a bačeno je oko 15.000 kilograma soli. Najviše smo akcenat bacili na brdske ulice, na mostove, na kružne tokove, jer su to na neke raskrsnice, jer su to mesta koja su najkritičnija. Ono što je veliki problem jeste pojava leda, dakle snega nema na kolovozu, međutim u nekim delovima ima leda, zbog toga se i nastavlja sa posipanjem ulice solju. Vozila zimske službe posipaju solju i trgove i trotoare, upravo zbog leda. Prioritet su naravno centar grada, Obrenovićeva ulica i te druge frekventnije ulice za pešake. Također treba vratiti pažnju i na pešačke prelaze gde radi naša zimska služba. Apelujemo na građane da povedu malo računa prilikom kretanja trotoarima, zato što dok ne stignemo da obezbedimo i posipamo so na svim tim kritičnim tačkama. Veći problem obično je na lokalnim putevima ka brdskim selima. Imali smo manjih problema na putnom pravcu prema selu Kravlje, na putnom pravcu prema selu Cerije i na putnom pravcu prema selu Ravni Do. Ekipe su toku noći odmah intervenisala, izašle su na teren, očistile led sa kolovoza, bacile rizlu i so, tako da je to rešeno. To isti postupak smo ponovili u toku jutarnjih sati kako bi autobusi javnog gradskog prevoza mogli da se obraćaju na tim relacijama. U zimskoj službi kažu da su dali gradskim opštinama dovoljne količine soli i pozivaju predsjednike skupština stanara da preuzmu so koju bi iskoristili za ulaz u te zgrade.